Evo ga, sad vidiš šta sam tu, da ne moram display otvarati, zatvara samo tamo, stop i go. Čekaj, da vidite kako će on je. Čekaj, evo ti. Stop. Crno, zeleno. Evo ne šuti. Evo pogledajte kako će on, isto će prvi put banana. Pola ja, pola ja. Ako ne bi htio, onda još bolje. Jer me ne gnjave. Garica? 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 Alo, Garica? Čisti se. Garica? Dođi. Garica? Šta si hapila? Bili si valjda čokoladu hapila, ja šta si? Alo, gospodična? Gledajte lupa, gledajte ciganke. Vidite. Nova. Pa ljudi, Boži, to na mene ne jede. Aj, čekaj. Da iskrijem. Onda kad je dole, onda kada je to pobliže. Čekaj. Ej. Sad ja mogu vam pričati. Kad je Marica bila iz Omreške sa svojim sinom Leonardo Frljić, ona iz Ovčareva, a Zdenko mužni iz Travnika. Jebem ti materija došla iz zatvora. Magda potrošila svu lovu, tu dovela roditelja. A oni su se izduživali tamo u Rijeci. Tamo gdje su on bilo, no mjesto. On pijanca, poštar bio. Ona došla u posjet tamo. Snježani i Željko Panić. I onda su da poštaru. Kaja. Ona je išla sa Štefom u školu. Jednom zavezala torbu kravi zadnje. Tu vidio Blaž učitelj sa Gradne. I onda je dobro. A inače ti Gradinari, oni su bivši Janjevci. Oni su doselili iz Janjeva tamo. Janjevci nisu Šiptari, oni su Hrvati. Oni su od Dubrovnika išli dole, trgovina, pa onda morao nazad. I došla ova Marica. Duga priča. Tu ima posebno predavanje. Leo je bio autističan. Gledam se da buke fali i drugi stepence. Najbolje sam naljutio se na mene. I evo te. Rekao, nisam ni lipe imao. Sve smo trošili, čak i iz pegle ono kunu kad mi neko za svako centriranja broša centriranja da znam koliko sam u vreme imao centriranja pa su kunu bacivali. Bilo 265 kuna. Ja je rekao da zapiše koliko je. Meni ona me došla dole u leho, a ja bi veli čokoladu, ali nema. Dobro, rekao sine. Imaš u peglu tam pa kuće za čokoladu. Ulez. Ne samo za čokoladu kupuje ona i za druge stvari. Kako na meni, kako digla mi cijenu. Robljaš vide. Zgodan pičić. Ja, tako star, ona 20 godina, 21. Bila zgodna. Fine cice. Dakle, samo da ja ovo opet njemu dati ostatak. Dođem zatvora i Petar Vlaho mene pozove
u TV Novoj. Pa čega fino uzmi koji uvijek, evo ga ti nek ljude vide, drži. I zovnemo je u emisiji Drugo lice. Super emisiju napravio ovih dana, ćemo vi to. Da vi to vidite. Prekrasno. Tako se ja pet ovako zahvatim to. Vidit ćemo. Mi ono vježbamo ispred, kad budemo malo ćemo to. Kurac, kad ja na emisiji, on ukoče on ruku. Sada se ja ne osramoti, ja I to su gledali ovi u Bosni kad je Marica došla iz Novreške, kaže 15 godina muslimanka gore u Norveškoj i ne zna reći Norveška nego Novreška i Novreška je. Garica, sram te bila. Kaže, zove ona me jednog dana, 11 sati 15 minuta. Jeste vi doktor Ante, jesam, jeste vi bili nedavno na televiziji kod Petra Valhova, rekao jesam. Kaže, ja to nisam gledao, gledali su moji rođaci. Gdje mi samo recite, vi možete pomoći autističnom djetetu, imam sina autist. Znam, rekao, mogu. Kaže, 300 na sat. Dnevno spava samo u toku 24 sata, pola sata. Sve razlupa. 3 traktorske prikolci mi je bile tehnike u Novreškoj. Polomio. Dobro je, čekaj malo sada. Evo, dosta. Ajmo, vozi. Veli, ne može ja samo jede kašastu hranu, ne govori hiperaktivan 300 na sat. Mogu. Ne pita koliko košta. Samo pita kad nas možete primiti. Kako imate avion, helikopter, ono avion i padobran, iskočite, pričuva se za pola sata. Možete vi nas primiti danas. Recimo glave 11.15, dječko. Ma šta je već dobro, ma mi smo do 7 sati kod vas, a jebote kad mi iz Novreške voziš dole. Šta je od Travnika dole, jebote? Rekao, nije problem. 5 minuta do 7. Ja trebao dole nešto kod kioska otići u centar sela. Kad ja vidim menu suprot neko auto sivo, nije bijelo nego je sivo. Ti se ono bijelo, ali možda je prljavštavio to. A neki brojni ljudi nisu, oni izboste nekako debeleno što, nisu iz Engleske. Vi čovjek sada otvori, molim vas gospodine Mario, znate li ovdje gdje stanuje doktor Ante Pavlić? Znam. Možete ovdje gore malo uzbedo i da vidite prvu kuću s desne strane. Dakle, 2004. godine. Desne strane, vozite još, rekao, naprijed, danas 100 metara, 85, 90. I onda ćete vidjeti jednu prekrasnu ogradu. S desne strane, vi se parkirate preko puta te ograde u rikverc, pakre on tako to voli. I on ode, ja ovo brzo i ja za njima. Gaz.
21 brzinu bicikl ima. I oni parkiravaju i parkiraše, izlaze. I ja im prilazim, pružam ruku. Doktor Ante Pavlović. A zašto ja vam to ispričam? Povod mi je dalo ovo što je Garica počela jesti čokoladu, a nije ogulila lako. Kako je mali Leo 7 godina, kako je počeo jesti. A to je sad priča. Morat ću ispričati ovo kratko da je da. Dobro. Garica, daj mi ovo. Daj mi piće. Garica, piće mi daj. Garica, daj mi ovo. Moj Boga, ti samo blizivaš, može. Nema više. Hoćemo kasnije. Ljudi ne kažu da previše jedem. Inače ovo ode sve. Koliko grama? 80 grama. I slušajte šta će biti. Si njega morao vezati za stolcu da bi ga nahranili. To šta fuf. Daj mi, rekao, Marica, dozvolu, molim te da ga mogu bićam. Ma ne, date. On se smirivo. Znao je toliko brzo izmaknuti, dakle ja zamanim da ga udarim po ruci, da bi on izmaknuo. Ništa ne pričam. Znate li da je Einstein tek progovorio prve riječi u 4. godini? Znate kako? On je svako jutro pio mlijeko. I jedno jutro on materi, "Die Milch ist zu heiß." Zabezeknula se. Bila se, za mnom djetu 4 godine ne priča, ni ja. Kaže Albert, što ti nisi počeo prije govoriti? Fino sve to rekao, ne govoriš, nije govoriš. Kaže, prije mlijeko bilo u redu, bio laubar. Mlako bilo. Mlijeko bilo u redu, sve bilo u redu, nije bilo potrebe da priča, on u svom svijetu živi. Lipi moji, hoćete vi? Ja ću primijeniti drugu metodu kod njega. Naime, Marica je mislila kako su u jednoj najrazvijenijih zemalja svijeta, Norveškoj, nju uvjerili da mali ima problema sa mozgom, da je tu neki defekt. Evo ga, 14 minuta, ja to na brzinu brzio. Nije ti brzinu. Nego, slušaj, mozak kontrolira svaku stanicu i ako je nešto defekt unutra, u mozgu pokazat će se na vanjskim dijelovima tijela, dobro organe unutra ne možemo gledati, ali da li on ima ikakvu defekt ili nema? Rekao, to što on desni palac stavlja usta i grize taj nokat, on to razvaži i zube ima dobre i to grize, to se istanjilo. Jer vlaga, vlažna, i to grizga, svako pomalo to sredi. I kap, po kap, izdubi najdublji mramor. Najtvrđi, htio sam reći. Najtvrđi mramor. Moramo tu prekinuti. Tu što mi je ovo dobro, što ne mora.